Good day everyone, welcome back to my channel. Today's video I will be talking in my local dialect, which is Ilocano. I will attempt to try and talk in Ilocano. So this is made for all my homies, for all my fellow Ilocanos. Actually, it's for my relatives who would like to watch it in Ilocano. So if you don't speak the language and you don't understand, maybe you go and watch my other videos. And I'll see you next time. And if there are Ilocano terms that I won't be able to, that I don't know, then I will have to talk in Taglish. Alright, see how good I can get to talking again in my own dialect. Naimbag nga aldaw kada kayo amin nga kamag-anak nga kabagyan agbuy-buya ti TV video ko daytoy ti sequel o daytoy kit part 2 sumaruno nga video, last nga video kit in November, tapos tatakit May. So inim nga bulanen nga hanak nga nag-video ti Ilocano. This is so hard. Kasi tami ti biag medyo busy anya ti Ilocano ti busy ngamin. Ado ti trabaho. Anyway, Disyembre ket nag-birthday nakmet. Yay! Nag-50 na kun nga rod na bumakitak manen. Tapos Pasko, New Year, di kon kit January, di ka mo no nya ti kinwak ti January, basta nagdaldalusak lat ti clutter. Ay ayusig gamin ti balay ko ta nakadado ti gamit ko kit kaya gusti kayat ko ki basit lang ti gamit ko tapno minimal, tapno simple lang. February, March, April nag-adal nakmit at ti cybersecurity, so naging busy ak and tsaka continue lang mit ti pag-aramid ko ti video. So ahanak ag trabaho ti opisina, ti trabaho kit dito lang balay, dagamin ti sursuratik nga libro tapno adanto to may i-publish ko nga libro. Kahit ko pa'y gamin ti agadal pay. Agadal pay. Awan unay ti gayim ko ken habang nga bumakbakitak mit kit basit lang ti kayat ko nga katungtong nga kagag nga gayimin siguro mga lima usto na dayjayan basta nasingpit damit. Gamin no ado ti gayim nga Pilipino nagulo. Tagijay kit nagaduno ka ti lalalo no ka dagijay nakachismosa nga gayim. Tapos adu pay mit ti inggi-inggit. Kasjay normal mithan lang nga Pilipino gamin ti kasjay nga ugali nga ada ti inggit talaga. Tapos nakadumi ti nakalaslas-lastog amok nga awamit nagadumit butang dagamin. Adumi ti gayim ko kit awan ti gayim ko nga close friend nga gayim ko nga Ilocana nga either Tagalog da or taga Visayas. Kanain ko bakit mitten yung hamin nga bakit ngim nasingpit met ni Ate Juliet kit taga hangko amon no taga ayan na isuna sa bandang Bisaya, tapos ni Ate Grace kasi ni dagijay gayim ko kit kwa nasingpit damet di may sa gayim ko kanain ko kadwa amin nga okasyon nga dati birthday ti kabagyan na iimbitahin nakmet di sumuro takmet atakwa tapno makapangan kasi ngim ti may nga gayim ko nga nabayag ko nga gayimin kit ni Ate Grace. Gayim ko isuna pa lang ijay Hong Kong. Dito mit isuna Australia. Ada asawa na nga Australian. Napang kami mit di birthday na di city. Tapos ni di asawa na mit nag-birthday ijay park. Adan mit ti namit ko dyan nga Ilocana. Nga gayim na. Tapos, di kasinsin ko met ni Norin, tsaka di anak na nagbakasyon da ito'y ide, ay di ta
agtungtong kami kanayon ti Ilocano ta amukmit ag sarita nga diretso dalang ti terminology nga hang ko unay nga hang ko amo dagijay so adumit ti hang ko amo adumit ti project ko nga aramidek ta ngim ti focus ko dito balay kit i-minimalize kasi nakadumit gamin ti gamit ko tad jay balay ko jay dati balay ko napunpunno tapos idi lumipat ag dito nga balay nakadadumanin ti gatangik so nga napunno manin. So nga aday jay ay ayusik atakwa kitkitaik no anya ti maipadalak jay Philippines. Anya pa iti maikwento. Adumi ti pasyaran dito yim dagi jay touristi nga pasyaran pasyarak lang no adati bisita kangim no siyak lang haan unay. Tihilig ko kitma Pandi Beach kuma nakadayumit ti beach garod ditoy siguro no adati beach nga nasideg ngim madikayat nagadud ti tao kayat ko dayjay beach nga basit lang ti tao kit dayjay nagadayo ajay more than may isang oras ti biyahe tsaka numapanak ijay nga beach kay dapat kit adati kadwak met dapat ti kadwak ta madimit no may saklang bay ti biag ditoy Australia. Ado ti mapan nga pasyaran. Haan kami nga mahilig dito iti mall, agpasyar ti mall, or hang kami mahilig dito agpasyar ti shopping mall kasi jay. Adumit ti Pilipino nga numapanak hanak nga mapan nga kanayon ti shopping mall ta madikayat garod madikayat ti ado ti tao nagulo. Madikayat pa iti problema ti parking. Kayat ko lang ajay. So nga mapanak ti mall, apanak ijay ay apanak ti nasapsapa o late. What's late in Ilocano? Basta late. Madikayat ti mapan ijay nga regular time. Kaadwan ti pag-shopping ko or pagpalengke kit ko online. No dati kailangan kong gatangin na nga mabalin nga gatangik online. Mas kayat ko nga gatangin ti online kaysa mapanak nga ag-drive nga i-pick upin. Madikayat. Ti pasyar ko regularly. Dito lang neighborhood ko magnaakis kasla exercise ko met mag-walking. Magnaak regularly. So every other day. Ang kamuti Ilocano ti every other day. Magnaak dito'y baryo. Neighborhood o baryo or suburb dito'y. Nakabiro kak ti lugar nga pagkatangan ti organic nga prutas, skin, what's Ilocano for vegetable? Prutas, skin, vegetables. Anyway, so adati nahanap ko meta at least masaya ako. Tihilig ko tatakit ko halaman. Masetas? Is that called masetas? Yeah, halaman. Plants. So, day tihilig ko tatakit masetas. Talaga nga bumakbakita ko na day miti kahit ko nga hobby o han nga gatangin. Mayat no aggrow na ti masetas kaysa gatangin. Ngim dito Australia, ado ti magatang masetas. Gatangin amin pati daga nga pagplanta ng masetas. Ay, nya pa ti istorya. Ay tagaron ti mamiss ko ti Philippines lalo di probinsya kidagi jay ugot ti saluyot, rabong, agi jay pinakpet, jay namimiss ko dagi jay nga pagkain, agi jay gulay, agaw-awit ak ti Pilipinas, ti kanig kiday, ti kayat ko nga kanin kidagi jay local nga pagkain, miss ko gar dagi jay pinakpet di adati saluyot, adati rabong, tarong. Basta dagijay local nga makan iti di baryo dayjay. Bas wag lang nga adati bagoong nakpatis takwa adati allergic mitin dayjay anya pay
Kamismit ni Mami, ngim katungtong kumit iso na gamin every week, kada Domingo. Ilocano akmit no kwa ata mas amuna ngim nagriga mi gam agsuot Ilocano. Ngim adati puntok, diba? Oh. Adami ti puntok nga Ilocano talaga. Yeah. Ti paggagayim, madikayat unay ti makigaygayim takwa dagijay-mit gamin daddu mga Pilipino. Handamit nga hangko kayat daddu makit lakwanda kalatam ko. No, nagadumit ko ti ilakla ko da o kaya imbita da ti kastoy kasi puro kagastusan mit nga hangko kaya tapos dagijay mit daduma madik kahit ugali da. Madik kahit gamin ti sadot madik kahit ti sadot tapos madik kahit ti siti kadwa nga makasadsadot basta madik kaya tapos daddumakit anyan ti pag-istoryaan nga awamit ti walang kwenta basta iso nga mas na-enjoy ko nga may sakon at akwa mas maduti ma-accomplish ko no nakadado gamin ti gaygayim puro pasyar, chismis, gastos madik unay kasi iba ti way of fun madik na interest. Ti interest ko kit kwa mapanjay beach, mag-walking, agbuya, agbasa. Simple lang biti kayat ko ti biyag. So nga dagi jay pasya-pasya kit hangko unay kaya tapos jay rumwar kayo mga gastos lang kit nakakurkuripo takmit ta Ilocano ako. Mas at saka ngamin mas kayat ko nga mangan lang dito yung balay tasyak ti agluto mas amok nga mas healthy jay ka din kasi ayan yung anya pa ti update ko anya pa madik amon ti ibagbagakon jay lang met kin tapos jay busy ak nga ag-produce ti YouTube video kada Domingo ngamin duwa nga video ti ipapublish ko may isa nga video kada Martes ken then may isa nga video kada Sabado. So nga ti ag-shoot, video shoot na, tapos i-edit ko pa, nagadumit ko tapos nagadud ti basbasaik at adagaro ti sursuratik nga articles para eventually adan to ti makapublish na to ti libro. Nasingpit mi dagitoy kapitbahay. Iso nga happy, what's the tag English? Happy akmit ditoy baryok or neighborhood. Dayjay lang ti maibagak ta kunak make it autumn nya ti autumn nga ti Ilocano. Kasla ti weather kasla weather ti Baguio kasi it's mga 18 to 20 degrees. So, mayat miti panahon. Dayjay lang, nakarigrigat miti sa ugamin ti Ilocano basta nyayam amin nga kapag-anak, nga kabagyan. Kamusta langin kinyayo I hope okay kayo lang and thank you sa subscribe niyo sa channel. Wow, that was hard. But thank you all for watching. See you again next time. Cheers. Bye-bye.